नमस्कार मु शकुंतला आज आपण मानक पई मु किछि टिप्स वीडियो नेकी आसीछि। देखंतु आमे केमिति अति सहज रे मटर को आमे छड़ेइबा। देखंतु आमे जदि एमती मटर छड़ेइबा ताले हमकु अधिक टाइम लागिवो। देखंतु आमे एमती ऊपर पटू चोपा टिके नाकू आंगुठी दाबी देबा अति सहज रे छाड़ी जीवो तो हमकू मटर छड़िया को भल लागिवो बा सुविधा हेबो। देखो मैं आउ गोटे छड़ौची देखंतु एमती देखंतु केमती अति सहज रे मटर छड़ेई हेउची। एमती भाबरे सबु मटर को आमे छड़ेइबा। देखंतु मु सबु मटर को एई भली भाबरे सबु छड़ेई देली। आपण भी एई परि भाबरे सबु मटर को छड़ेई देबे। देखंतु मटर को आमे सबु डबा भितर ढाली देई आकु आमे कवर दे देबा। कवर देई आकु आमे फ्रिज रे रखि देबा। फ्रिज रे आइस भितर अधिक दिन आमे स्टोर करके रखि परिबा। देखंतु हम जुआड़े आमे लुगा पिंधि जाऊ बाहर को सिफ्टी पिनी साड़ी द हो बा ब्लाउज द हो मारी के जाऊ हम सिफ्टी पिनटा बाहर को एमती देखा जाए। हम कौन कले सिफ्टी पिनी एमती आउ हमर देखा जीवनी। कलर साड़ी हम से कलर नेल पॉलिश को ये सिफ्टी पिनी रे हमें लगे देबा। लगे देबा हम आपको 5 to 10 मिनट पर्यंत सुखिया पाई छाड़ी देबा। देखंतु आम जो सिफ्टी पिन नेल पॉलिश लगैथिले हम कौन करवा ना साड़ी तो कुचा हो कि ब्लाउज हो कौन करवा एमती लगे देबा। देखंतु हमर किछि जना पड़ुनी। हमर अधिक दिन सिफ्टी पिन रहिले एमती जंग खाई जाए। हमें कौन कले जंग सिफ्टी पिन रे आउ लागिवनी। जेकोसी पाउडर हम कौन करवा इधरे लगे देबा। पाउडर लगे सारी एमती भल भाव गोल देबा। जेकोसी आम डब्बा रे एमती थोड़ी तादे आउे पाउडर लगे दी मैं को कवर करदे। हमरा आउ सिफ्टी पिनी जंग भी कलंकी जंग लगे कलंकी लगे। मो टिप्स होची चीनी आउ लुण को नहीं आम वर्षा कारण हो कि आम जब ठिपी मेला कर दे था आम कौन हुए ना ओदा हो बिंडी बिंडी टाइप हो जाए था। आपण आम ताकू कौन कले आमर आग भली सुखिला हेबो ओ आउ झुरझुरु हेबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ କଟନ୍ କପଡ଼ା ଆଣିଛି। କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ ରଖିବେ। ଚାଉଳ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଭଳି କରିଦେବେ ଓ ତା ଦେହରେ ରବର ଭଲ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ତାକୁ ଚିନି ଡବାରେ ଭଲସେ ପୋତି ଦେବେ ଓ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ପୁଟୁଳି କରି ଦେବେ। କରି ସେମିତି ରବରରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାକୁ ଲୁଣ ଡବାରେ ପୋତି ଦେବେ। ପୋତି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଭର ଦେଇ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଚିନି ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଭର ଦେଇଦେବେ। ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଦା ଅଂଶ ଥିବ ତାହା ଚାଉଳ ତାକୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରି ନେବ ଓ ଆଗ ପରି ଶୁଖିଲା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟିପ୍ସ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେସଲିନ୍ ଆଣିଲି। ଭେସଲିନ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବେ ବୋଳି ଦେବା। ବୋଳି କିଛି କଟନ୍ କପଡ଼ା ବା ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ଦେବା ଓ ଆଉ ଟିକେ ଭେସଲିନ୍ ଆଣି ବୋଳି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଭଲ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଲେସ୍କୁ ନେଇକି। ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ଲେସ୍ ରହିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେସ୍କୁ ଖୋଲୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଲେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଆଉ ଲେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେସ୍ଟା ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଲେସ୍ ଓଲଟେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଆ ଦେହରେ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବା। ପକେଇକିରି ଭଲ ଭାବେ ଘଷିଦେବା। এইভাবে ଭାବରେ ଏମିତି ଘଷିଦେବେ। ଲେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ସିଧା କରିଦେବା। ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଟୋଟାଲି ହେବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।